السلام علیکم خواتین و حضرات، حسب حال اور آپ کا میزبان جنید سلیم. شو میں میرے ساتھ ہیں ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی. السلام علیکم ناظرین. السلام علیکم ناظرین، الیکشن چونکہ سر پہ ہیں، کاغذات جمع ہو رہے ہیں، امیدوار تڑا الیکشن کمیشن میں پیش ہو رہے ہیں، کاغذات مسترد ہونے اور منظور ہونے کا شور و غوغا ہو رہا ہے. سوری، سنا گوگو پہ بھی ریٹ ہو گئی ہے، گوگا نہیں کہہ سکتے، سادہ شور ہے، گوگا نہیں ہے. تو یہ جو شور ہو رہا ہے الیکشن کا، اور چند دنوں میں سارا دودھ کا دودھ اور لسی کی لسی ہو جائے گی اور سامنے آ جائے گا کہ کس کس کو ووٹ دینا ہے اور کون کون کینڈیڈیٹ آپ کے حلقے میں کھڑا ہے. اب یہ سوچتا ہے کہ الیکشن کے دوران ووٹ جو آپ کا امیدوار ہے اس کو دینا کس کو ہے، یہ فیصلہ کیسے کرنا ہے. اس سے بات کرتے ہیں اپنے ہوسٹ جناب جنید سلیم صاحب سے. جنید صاحب مجھے یہ بتائیں حیور کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو محلے کا سیانہ بندہ ہے آپ اس کے کہنے پہ سارے محلے والے ووٹ دے دیں؟ اچھا، اگر محلے کے سیانے بندے کے کہنے پہ ووٹ دے دیا جائے تو وہ قابل قبول ہے. اگر گاؤں کے چودھری کے کہنے پر دیا جائے تو پھر ناراض ہو جاتے ہیں لوگ. نہیں، میرا مطلب ہے بات تو وہی ہو گئی نا، شہر میں اس کو سیانہ بندہ کہتے ہیں، گاؤں میں چودھری کہتے ہیں. تو جب گاؤں میں چودھری کے کہنے پر ووٹ دیا جاتا ہے، اس عمل پر اعتراض کیا جاتا ہے، تو پھر شہر میں محلوں میں جو چھوٹے چھوٹے چودھری ہوتے ہیں ان کے کہنے پر کیوں ووٹ دیا جائے؟ نہیں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بندہ اتنا سیانہ نہیں ہے، اس کو اتنی عقل نہیں ہے، تو وہ یہ نہیں کر سکتا کہ چودھری کے کہنے پر ووٹ دے. مشورہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کسی کے کہنے پر تو ووٹ نہیں دینا چاہیے نا. نہیں، چودھری جو گرم گرم گڑ دے دیتا ہے 1.5 کلو بندے کو، پھر ضمیر کی روشنی میں تو نہ ووٹ دیا، پھر تو گڑ کی چاشنی سے ووٹ دیا. نہیں یار، گوڑ ہی نہیں صرف ہوتا، نال 2-3 من دانے بھی ہوتے ہیں یار. یہی تو غلط بات ہے. اچھا، یہ دانے یا گوڑ جو ہے یہ ہر بندہ تو نہیں چوری سے وصول کرتا، مگر یہ ہوتا ہے کہ اگر محلے میں یا اس کے گھر میں کو پرابلم ہوتی ہے مسکین بندے کے، تو اس کی اپروچ تو چودھری تک ہی ہوتی ہے نا. پنڈ کے ایم این اے ایم پی اے کے انڈر تو کئی پنڈ آتے ہیں، صحیح. اور ایم این اے ایم پی اے جو ہوتا ہے کھڑا ہوتا ہے کینڈیڈیٹ، وہ پتہ نہیں کس پنڈ کا ہوتا ہے. تو جو ایک پنڈ کا بندہ ہے اس نے تو اپنے پنڈ کے چودھری تک ہی اپروچ کر سکنا ہے نا، اس لیے وہ پھر اس کے کہنے پہ ووٹ دے دے. امیدوار اور ووٹر کے درمیان یہی چودھری جو ہے یہ برج کا رول پلے کرتا ہے یا پلے کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ ساری ون وے ٹریفک ہوتی ہے. یعنی چودھری اور امیدوار کے درمیان تو بہت اچھی ایکویشن ہوتی ہے. یعنی وہ اپنے امیدوار سے بہت کچھ لیتا ہے، یعنی اس پورے علاقے کی یا اپنے گاؤں کی چودراہٹ لے لیتا ہے، اس ترقیاتی فنڈ لے لیتا ہے اس سے، لیکن آگے ووٹرز کو یا اپنے گاؤں کو کیا منتقل کرتا ہے، یہ ایک بڑا اس پہ سوالیہ نشان ہے. نہیں، جو عام ووٹر ہے اس بیچارے کی پرابلم تو چھوٹی موٹی ہوتی ہے نا، کو والدار نے ترا دیا اور کو ایسا تھانہ کچہری کا مسئلہ. اب ایک عام ووٹر یا عام دیہاتی کی ڈائریکٹ اپروچ نہیں ہوتی، اور چودھری اسی جو ہمارے نظام میں سقم ہے اس کا فائدہ اٹھاتا ہے. اس کو پتا ہے کہ یہ میرے محتاج ہیں. تو پھر ووٹ کیسے دینا چاہیے؟ تمہاری عقل کیا کہتی ہے؟ میری عقل تو یہ کہتی ہے کہ ایسے دینا چاہیے، یا پھر ایسے دینا تو بری بات ہوتی ہے. میرا خیال ہے ووٹ دیتے ہوئے صرف اس چودھری سے پوچھنا چاہیے اور اس نمبردار سے پوچھنا چاہیے بس. تو جس کا یہاں کا چودھری اللہ بخشے سو گیا ہو تو پھر تم نہ ووٹ ڈالو. تم کیا مطلب؟ تمہارا مطلب ہے کہ میرا چودھری سویا ہوا؟ یار کو عقل والی بات کیا کرو. میں اس بندے کی بات کر رہا ہوں جو بیچارہ ادھر کا کھانا جس کا خالی ہے. آج ہم عقل مند مین تمہیں پتا ہے یہ جو کھوہ میں بوکا گر جاتا ہے گاؤں میں، اس میں پھر نبینے بندے کو وہ اتارتے ہیں نیچے. کیوں؟ یہ میں نے بتایا تھا. اچھا، آنکھوں والے کھوہ میں اترتے ہوئے ڈرتے تھے نا. میں نے کہا میری بات سنو، نبینے بندے کو ادھر یقین کے اوپر بٹھاؤ، اس کو نیچے بھیجو، وہ آرام سے ہاتھ مار کے بوکا لے آئے گا. اس کو پتہ ہی نہیں چلنا میں اتنا نیچے آیا ہوا ہوں، اس کو ڈر ہی نہیں لگے گا. اچھا سر، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بڑی پرانی باتیں ہیں کہ دیہاتی جو ہیں وہ اپنے چودھریوں کے کہنے پر ووٹ ڈالتے تھے، اب تو بڑی اویئرنیس آ گئی ہے، اب وہ اپنی مرضی سے ووٹ ڈالتے ہیں. اس بارے میں میرا خیال ہے کہ بڑی کلیئر کٹ دو آ رہے ہیں. ابھی پچھلے یا اس سے پچھلے انتخابات میں کوئی اسکینڈینیوین کنٹریز کی کوئی این جی او آ کے یہاں پہ جو الیکشن مانیٹرنگ کی ٹیمیں ہیں وہ آئی تھی، اور اس نے اپنی الیکشن رپورٹ میں کہا تھا کہ انہوں نے کم و بیش اس وزٹ کے دوران 150 کے قریب جو دیہات ہیں وہ وزٹ کیے ہیں. ان کی فائنڈنگ یہ تھی کہ یہاں پہ 55 سے 65% جو دیہاتی ہیں وہ ایک چودھری کے کہنے پہ ووٹ ڈال رہے ہیں. یہ پچھلے انتخابات کی بات ہے یا اس سے پچھلے الیکشن کی بات ہے؟ بالکل ایسے ہی ہوگا، اویئرنیس آئی ہے، مگر ابھی تک بالکل صحیح
पॉइंट के ऊपर वो बेचारे नहीं खड़े होते। अब मीडिया ने इसमें रोल प्ले किया होगा, जाहिर है देहातों में भी अब कलफ टेलीविजन शलफ देखा लगाना जाता है। शुरू हो गए हैं कपड़ों को, मगर मैंने ये देखा कि बेचारे चिट्टे सूट के ऊपर फरोजी कढ़ाई करा लेते हैं। अभी ये नहीं पता चला कलर कॉम्बिनेशन का और ये बारीकियों का नहीं पता चला उनको, ये नहीं अभी पता चला कि ये बंदा ठीक है हमारे लिए या नहीं। सही। वोट वो चौरी के कहने पे देते हैं, ये सही कह रहा है लड़का। क्या नाम है तुम्हारा? सो जितनी मर्जी अवेयरनेस आई है, चौधरी घेरनेस से बाज नहीं आता, वो बंदे घेर ही लेता है। हमने बस ये मैसेज देना कि इस घेरनेस से बचना है चौधरी की, अपने यहाँ की जो अवेयरनेस है उससे काम लेना है। वैसे जुनैद, तुम ये टाई शाई लगा के इधर बैठ के इस पर डिस्कस तो कर सकते हो, मगर हकीकत को नहीं जुटला सकते। क्या हुआ? जो बंदा बेचारा चौधरी के कहने पे वोट नहीं ना डालता, फिर 5 साल वो झूठे पर्चे झूठे मुकदमे भी भुगतता है। ये भी एक फैक्ट है, बिल्कुल। चित्रावल भी उस बेचारे को कई दफा होती है। हाँ, ये भी तुम्हारी बात ठीक है, हमारे माशरे की एक हकीकत है, बल्कि तल्ख हकीकत है कि जो भी गांव में अलमे बगावत बुलंद करने की कोशिश करता है चौधरी के सामने, उसको फिर प्राइस पे करनी पड़ती है। अब पिंड के बंदों को तुम्हारी इस बात की समझ आएगी, अलमे बगावत बुलंद करने की कोशिश करता है, सीधा सीधा उनको बताओ बगावत का झंडा ऊपर करने की जो कोशिश करता है, ये कह रहा है ये। झटके बंदे को झटके तरीके से बताते हैं। असल में बात यह है कि जितनी देर तक हम चौधरी की बात सुनते रहेंगे, अपने जमीर की और अपने दिमाग की बात नहीं सुनेंगे, हमारे यहाँ खुशहाली नहीं आ सकती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तरीका इसका वही है, आपको को बंदा अगर कहता है कि फलां बंदे को वोट दें, उसमें ये खूबी है, उसको कहें ठीक है जी। जब आप वोट डालने के लिए जाएं, उस वक्त आप अपने जमीर से पूछें, अपने दिमाग से पूछें, अपने दिल से पूछें, और पाकिस्तान के लिए वोट डालें। अपने लिए या चौधरी के लिए वोट न डालें, जो आपके मुल्क के लिए बेहतर है उसको वोट डाल दें। कड़म ये ऐसे साथ शायद कड़म की आवाज ना आए, मायूस ना होइएगा, मगर डाल दें। अगर शुरू में आप जाएं और डब्बा खाली हो, उस वक्त शायद कड़म की आवाज आए, मगर जब आहिस्ता आहिस्ता भर जाता है तो फिर कड़म छोटा हो जाता है। यहाँ से लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का कहना है कि मुझे सियासत से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। ओहो, छोड़ दो यार, बाजू छोड़ दो मुशर्रफ साहब का, मत उनको दूर करो सियासत से। आप हो जाए नहीं सियासत के नेड़े हो जाए, बल्कि आप इधर ही बैठे और सियासत थ्रू के परवेज मुशर्रफ साहब के पास करो यार। होता है यार इस तरह, जब सर्दियों में अंगीठी जरा दूर हो ना तो कसीट के करीब कर लेते हैं। मुशर्रफ साहब के करीब कर दें यार सियासत की अंगीठी। लो मुशर्रफ साहब सेको हाथ। वैसे मुशर्रफ साहब आप अपने साथ को 3-4 बंदे भी मिला लें, आपकी बड़ी मेहरबानी है। सियासी हलके कहते हैं कि अगर आपके पास सिक्योरिटी वाले ना हो तो आप कल्ले तरीक भुगतने जाएं। अच्छा, ये सियासी हल्के कहते हैं। हाँ जी, और सियासी पारे कहते हैं कि कीतियां कल्ले यही भुगतनियां पैंदियां। खुदा का वास्ता है ये जलसे जुलूसों में कल्ले ना जाया करे, हालात आजकल बड़े खराब है, इधर पिस्तौल रख के मोबाइल छीन लेते। बात कर रहे हो। हाँ, अंधेरे में उसको पता भी नहीं चलना परवेज मुशर्रफ साहब है वो, तो जब फोन वो घर ले जाएगा, उस फोन के ऊपर जब अहमद रजा कसूरी का फोन आएगा कि मुशर्रफ साहब मेरी फीस दे दियो, नहीं तो मैं नहीं कल तारीख दी आना, उस वक्त उसको पता चलना है मुशर्रफ साहब का फोन छीन। ये तो मुशर्रफ साहब का गिला है ना कि मुझे सियासत से दूर रखने की कोशिश हो रही है। सियासत से भी तो पूछ के देख लो, शायद वो कह रही हो कि मुझे मुशर्रफ साहब से दूर रखा जाए। क्या यार मुशर्रफ साहब सियासत को कुतकुतार क्यों निकालते हैं? पिछले कई साल से तो कुतकुतार ये निकाल रहे हैं यार ना इस तरह मुशर्रफ साहब आप हो जाए सियासत के नेड़े, अजरा को नाल बंदा ले आए ना, कल्ले ना जाना। अवाम को कौरमे बिरयानी खिला के इलेक्शन जीतने का दौर गुजर गया, नवाब अंबर शहजादा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंबर शहजादा साहब, अब बिरयानी शरियानी वाला दौर गुजर गया, अब तो पिज्जा खिला के वोट हासिल करते हैं। इसलिए तो जब फिर जीत जाते हैं तो फिर उसका हक भी पिज्जा, उसका हक भी पिज्जा, उसका हक भी पिज्जा, सारा कौमी खजाना भी पिज्जा, IMF को भी पैसे लेके पिज्जा, अमेरिका का जो कर्जा है वो भी पिज्जा। पहले सिर्फ खाजा होता था, अब पिज्जा भी होता है।
जी जनाब, अब दौर बदल गया, अब पिज़्ज़े का दौर आ गया, कैन टिक्की का दौर। यार पहले मैं कैन टिक्की समझता था, नान टिक्की को कहते इंग्लिश में। वो तो मुझे बाद में पता चला कि क्यों में मुर्गे के कान पकड़ा के कैन टिक्की बनती है। जी जनाब, बिल जब आया तो मुझे समझ आई, ओहो नान टिक्की का तो बड़ा थोड़ा बिल होता है, ये कैन टिक्की है। एक मिनट अजीज साहब, पहले ये तो बताइए साहब हैं कौन? बताओ ना जरा, ये नवाब अंबर शहजादा है कौन भला? मेरा तो फास्ट फ्रेंड है। अच्छा। ये एक भाई हुआ है जिसने अपनी सारी जिंदगी स्टार बना ली हुई है। ये तंज करता है बहुत तगड़ी। अच्छा। हाँ, इसने अपना नाम रखा हुआ है आलमी जमीर फरोश। ये कहता है कि ये जितने भी सियासत में आती है ये जमीर फरोश है, इसलिए मैं सबसे बड़ा जमीर फरोश। बड़े पुरमिज़ा तरीकों से अपनी इंतखाबी मुहिम चलाते हैं साहब हमेशा। ये लिखते हैं कि इक़्तिदार के भूखों में एक और भूखे का इयाफा, नवाब अंबर शहजादा। टोपी बड़ी सी पहनी होती है, लम्बा सा कोट पहना होता है, ऐनक पहनी होती है, वैसे ज्यादा मदारी और सियासतदान काट लगते हैं। एक ही बात है ना, ताश के ऊपर बादशाह नहीं बन रहा होता, उसको अगर हफ्ता को पानी में डबो छोड़ो ना तो वो अंबर शहजादा बन जाता है। गेटअप भी इसने अपना एक मुनफरद स्टाइल का किया होता है। अच्छा। हाँ हाँ। मंजूर भट्टू का कहना है कि पंजाब में तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग मसनूई और पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिश है। लो मंजूर भट्टू साहब, आपने इस दौर में इतनी कॉमेडी की है कि आपका मुंह हल्का हल्का इस्माइल तारा साहब जैसा होता जा रहा है। कौन सी आपके खिलाफ साजिश हो गई है हयूर? आपके अपने दौरे इक़्तिदार में कौन सा कब्रिस्तानों में कुमकुमे जल रहे थे, या जंगलों में बांदर इलेक्ट्रिक मशीनों से शेव करनी शुरू हो गए थे, या आपके दौर में देखें इलेक्ट्रिक हीटरों पे पक रही थी, करड़ू 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 करड़ू, या नरगस 5 साल बिजली पे डांस करती रही है, या ये जो गाना है बिजली बरी है मेरे अंग अंग में, जो मुझको छुएगा वो जल जाएगा, ये आपके दौर में रिलीज हुआ था। यू सरकार, आपके दौर में बेड़े गर्क हुए हैं बिजली के। आपका तो नारा जो था रोटी कपड़ा और मकान, उसकी जगह पे ये नारा आ गया था, आओ चली गई जे, आओ आ गई जे। क्या आप निगरान हुकूमत के 10 दिनों में ही ड्राई क्लीन होने की कोशिश कर रहे हैं? बल्ले 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 बल्ले। मेरे बड़े ताए वाला साहब, मंजूर भट्टू साहब में और मेरे बड़े ताए में बहुत सारी बातें मुश्तरक है। अच्छा। मेरा बड़ा ताया एक दफा दोस्तों के साथ जा रहा था ना, तो किसी की पैली में से मूली पुट के खाना शुरू हो गया, ऊपर से पैली का मालिक आ गया, फटाफट साथ वाले अपने दोस्त को मूली पकड़ा के कहता है मिठी ये मगर हमें कह दी पैली चो नहीं पुटी दी। चलो जान दिया जी, पुट ली बेचारे ने, कोई गल नहीं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी क्या हुकूमत गुजरी है। पहले लोड शेडिंग के जिम्मेदार पिछली हुकूमत थी, अब लोड शेडिंग के जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत है। यानी पहले सक्सेसर जिम्मेदार थे, अब प्रेडिसेसर जिम्मेदार। दुनिया टीवी ने कंटेनर स्कैंडल के बड़े मुल्जिमान को बचाने की कोशिश बेनकाब कर दी। सुनिए ये आज तुमने खबर, कैसी यार अफसोसनाक बल्कि होशरुबा खबर है। मेरा ख्याल है दुनिया टीवी ने कुछ देर पहले, चंद महीने पहले को 11,000 कंटेनर बेनकाब किए थे कि ये गायब कर दिए गए। चंद महीने पहले नहीं, चंद साल पहले, और आज तक मुल्जिमान पर हाथ नहीं डाला जा सका। ऐसे ही 2-4 छोटे छोटे मुल्जिम पकड़ के उनको कुर्बानी का बकरा बना दिया, और बड़े बड़ों को देखो बचाने के लिए क्या क्या पापड़ बेले जा रहे हैं। इस पे तो मेरा ख्याल है आला अदालत ने सुओ मोटो नोटिस भी लिया। बिल्कुल बिल्कुल लिया हुआ, और आप सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। हाय हाय हाय, ये अफसरशाही बड़ी डाढ़ी चीज होती, बड़ी। ये तो कंटेनर हैं, वो तो ऐसी ऐसी चीज चबा के फेंक देती है जिसमें हड्डी भी होती है, कंटेनर में तो हड्डी नहीं होती। हंस रहे हो यार, कंटेनर मुर्कने होते हैं, और खास तौर पे जो नेटो के कंटेनर होते हैं ना, ये खास एक हड्डी होती है मखसूस लीली रंग की। लीली रंग की। यार अगर 2 या 4 या 5 10 कंटेनर हो, वो मुर्कनी हड्डी हो सकते हैं। और भाई 11,000 कंटेनर। तो यहाँ पे कई आए खा पी के निकल गए, किसने किसको पूछा, दफा करो इस बात को, हमें हंसने दो यार, अगली खबर पढ़ो। यही मसला, हमें हंसने दो। लाहौर के तमाम थानों के एसएचओज और मुहर्रर तब्दील कर दिए गए। लो सारे एसएचओ तब्दील कर देने, मुजराम सारे एसएचओ नाल मुहर्रर भी बदल देते ने। यार असा इलेक्शन च की कर लेना सी, इको थां ते बैठे सन आम नाल, की जरूरत सी सानू बदलन दी? हद हो गई है वैसे तो, सारा इलेक्शन साडे ते ही पाता ने।
ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਨਾਈ ਮੋਚੀ ਧੋਬੀ ਸਾਰੇ ਵਾਕਫ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਜੂਸ ਵਾਲਾ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਲਾਲ ਅਨਾਰ ਦਾ ਜੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਭੇਜਦਾ ਸੀ, ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਪੈਣ ਡਿਆ, ਜੂਸ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਿਆਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣੇ ਪੈਸੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਨਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਾਰੋ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਲੈ ਪੈਸੇ, ਮੈਂ ਲੈ ਪੈਸੇ। ਇਤਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਐਸਾ ਹੁਣ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬਗੈਰ ਵਰਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਾਕਫੀਅਤ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮਹੀਨਾ ਲੱਗੇ, 1.5 ਮਹੀਨਾ ਲੱਗੇ, 2 ਲੱਗਣ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਬਜ਼ੀ ਗੋਸ਼ਤ ਜੂਸ ਆਂਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ। ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੇਰੀ, ਸਵਾਏ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਆਂਦੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਜੀ ਨਾ ਦਿਓ ਪੈਸੇ। ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਦਵਾਈ ਨਾ ਖਵਾ ਦੇਵੇ। ਉਤੋਂ ਮੁਹੱਰਰ ਵੀ ਲਵਾ ਦੇਤਾ ਨੇ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਹੱਰਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਵਾਂ ਮੁਹੱਰਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ही गुस्से में लिखने लग पे। नाज़रीन, चंद इश्तिहारात के लिए एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं तस्वीरों और वीडियोस पर तबसरे के साथ। अजीज साहब, आज पिक्चर्स और वीडियोस में सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाने लगी हूँ। जी दिखाइए जी। ये देखें। आहा, ऊपर वाली तस्वीर जरा देखो, वो शेर हिरनी के सर पे प्यार दे रहा है, जिंदी रहती है। शायद मेरा ख्याल है अपनी बेगम को कह रहा है कि जा मुंह की वेखन नहीं है, चाह रख उते कुड़ी आई है इतनी देर बाद। और नीचे वाली तस्वीर में देखो उसकी डेड बॉडी लेके जा रहा है मुंह। मेरा ख्याल है ऊपर वाली तस्वीर 11 मई से पहले की है और नीचे वाली 11 मई के बाद की है। क्या मतलब 11 मई अजीज साहब? इलेक्शन है ना, जंगल में भी इलेक्शन होते हैं साथ ही हमारे। वैसे तो इलेक्शन वाले दिन शहर भी जंगल ही बने होते हैं। इधर तो 62-63 का रट्टा पड़ा हुआ है ना, जंगलों में 64-65 का रट्टा पड़ा हुआ है। रेच बेचारा मनशियात के इस्तेमाल की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गया, पर मानस की डिग्री जाली निकल आई है। 5 साल रौला डालता रहा, मैंने ओ लेवल किया हुआ है। जब इलेक्शन कमीशन ने पूछा है कौन सा ओ लेवल किया हुआ है, आगे से कहता है ओ हो लेवल किया हुआ, बल्कि मैंने खलो लेवल किया हुआ है। शुतुरमुर्ग पहले खड़ा हुआ था इलेक्शन पे, अच्छा, फिर आंडियों पे बैठ गया। चीते के कागजात एक जंगल से मुस्तरद हो गए और दूसरे जंगल से एक्सेप्ट हो गए। अच्छा, हाँ जी, बड़ी भजनस पड़ी हुई है उधर। ओए होए। दरियाई घोड़ा बेचारा नहीं इलेक्शन लड़ रहा, क्यों? उसको निगरान वजीर आज़म बना दिया। कब्बे 5-5 रुपए लेके नारे लगा रहे हैं कैंडिडेटों के, अब अगली तस्वीर देखें ये जी। एक दुख सजना दा, दूजा बिजली ने तंग कीता। ये मेरा ख्याल है जुल्फकार मिर्जा साहब की मोटरसाइकिल है। आम आदमी का तो बेचारा एक दुख भी बिजली का और दूजा भी बिजली ने ही तंग की। नंबर प्लेट का रंग देखो और नंबर देखो, गुजरात का कोई जियाला है। ओ वाकई वो नंबर प्लेट का रंग तो झंडा बना हुआ पीपल पार्टी का जी। मेरा ख्याल है लो जी, ये गुजरात से अहमद मुख्तार साहब का मोटरसाइकिल है। उन्होंने सही लिखा हुआ है, एक दुख सजना दा, यानी एक दुख चौधरियों दा, दूजा बिजली ने तंग कीता। कुछ वोट चौधरी ले जाएंगे, कुछ लोड शेडिंग ले दे जाएगी। वो क्या शेर है कि कुछ शहर दे लोग भी आलम सन, कुछ सानू मरन दे शौक भी। अब आप वीडियो देखें अजीज साहब, ये लें। आहा, ओ हैवी बाइक। ओहो, वाह जी वाह, मोड़ के करेगा सीधी। इसकी तो स्पीड ही बड़ी होती है। वो देख लें। ये हैवी बाइक नहीं, हैवी बाईसाइकिल है। बहुत अच्छी। ऊपर आवाज देखो, वो हैवी बाइक की भरी हुई है। बिल्कुल। गवर्नमेंट वाला साहब, क्या मतलब? रौला बहुता और कारकर्दगी थोड़ी। सियासी जमातों के मंशूर वाला साहब, रौला बहुता और कारकर्दगी ठोस। अब ये तस्वीर देखिए और इस पर आप क्या कहेंगे अजीज साहब?
یہ دولہے نے ہار پہنے ہوئے ہیں. نہیں ہاروں نے دولہا پہنا ہوا ہے. ہوئے 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 دیکھو سارے ہاروں سے پرا ہوا ہے, بیچ میں سے وہ تھوڑا سا منہ نظر آ رہا ہے. وہ جیسے بھول بھلیا نہیں ہوتا راستہ تلاش کریں, اس فوٹو کے نیچے لکھ دو دولہا تلاش کریں. ابھی تو سارے تلے والے ہار ہیں نا, یہ کرما والی کو گھر لے جاؤ پھر ایک جوتیاں والا ہار بھی پہ جائے گا. لا جانتا ہے لاڑا کٹ اور فیصل آباد کا رکشا بہت لگ رہا ہے, وہ بھی بڑا سجا ہوتا ہے نا اونچا سارا. اچھا عزیز صاحب اس تصویر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ دکھائیں. دیکھیں جی, بجلی آئی بجلی گئی, بجلی آئی بجلی گئی, ہر گھنٹے بعد بجلی آئی بجلی گئی. یہ تو کوئی 2 سال پرانا کیلنڈر ہے. کیا مطلب؟ ہاں اب صرف 12 بجے پہ اور 6 بجے پہ لکھو بجلی آئی, باقی تو ساری بجلی گئی ہے. 2 گھنٹے صرف بجلی آتی ہے, باقی سارا کیلنڈر اندھیرے میں ڈوبا ہوا. ہائے ہائے بڑا ظلم ہو رہا ہے ایمان سے. اور اب ایک ویڈیو عزیز صاحب یہ لیں. ایسی تیسی اوئے اوئے واہ جی واہ, وہ دیکھیں چڑھ گیا. ہوئے ہوئے ہوئے. ابھی اور دیکھنا ذرا, اترے گا بھی ادھر سے ہی. واہ واہ یاہر ہے کو دوسری طرف تو رستہ نہیں نا جو اتر جائے ادھر کو. بجلی شجلی تو آتی نہیں ہے اب, میرا خیال ہے یہ فریجیں ایسی بچوں کی پریکٹس کے کام ہی آتی ہیں. یہ دیکھو ذرا. ہاں 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 وہ تیرا پلا ہو جائے گا. بلے 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 بلے, کمال بچہ ہے بالکل. ہائے 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 ہائے. آہا فیصل رضا عابدی کا بچپن ہی لگ رہا ہے جو ہر ایک پہ چڑھائی کر دیتا ہے. او ہو وہ دیکھیں لے کے چلا گیا. بڑی بات ہے بھائی, بڑی بات ہے. ویل ڈن, ایکسلنٹ. بہت اچھے بیٹے, تم لائمن بڑے ہو کے یہ بڑھو گے. عزیز صاحب آپ ہی ایسے کرتے تھے بچپن میں؟ ارادے جن کے پختہ ہو نیر جن کی خدا پر ہو, تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. تلاتم خیز موجوں نہیں, تلاتم خیز فریجوں سے وہ گھبرایا. اب اگلی تصویر دیکھیں یہ جی واہ واہ واہ. وہ دیکھو یار پلر جو ہے وہ سارا تریڑیا ہوا ہے اور اوپر اس کے ٹیپ لگا کے اس کو پکا کیا ہے. واہ واہ. نیچے اتنی قیمتی گاڑیاں کھڑی ہیں اور نیچے لکھا ہوا ہے آئی فکسڈ اٹ. میرا خیال ہے یہ رحمان ملک صاحب کا وہ بیان ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں اگلے وزیر داخلہ کو ایک محفوظ پاکستان دے کے جا رہا ہوں. یہ محفوظ پاکستان دے کے جا رہا ہے. بلے 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 یار, بہت اچھی بات کیا تم. یار پھر دکھانا. یہ دیکھیں بالکل تم ٹھیک کہہ رہے ہو کہ گاڑی بھی میرا خیال ہے رحمان ملک کی کھڑی ہے. دیکھو یار ستون کو ٹیپوں کے ساتھ جوڑا حد ہو گئی ہے. ویسے ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار جنید یہ جو موسم ہے نا بہار کا اور گرمیوں میں انٹری ہو رہی ہے ہماری, ویسے مجھے یہ بڑا کمال موسم لگتا ہے. فروٹ والی دکان کی طرف آپ دیکھیں نا, اگر جیب میں پیسے بھی ہوں تو بڑا مزہ آتا ہے. ہائے 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 ہائے. اور میں یہ دیکھتے کہ حیران ہو رہا ہوتا ہوں کہ ہمارا یہ جو خطہ ہے پاکستان, ہمارا وطن جو ہے, ہماری یہ جو مٹی ہے یار, یہ کتنی زرخیز اور کتنی میٹھی مٹی ہے. اوئے ہوئے کہ تم یہ دیکھو کہ کتنے ایسے پھل ہیں جو ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں اور باہر بھی پائے جاتے ہیں, لیکن جو باہر پایا جانے والا پھل ہے وہ ہمارے مقامی پھل سے زیادہ مزیدار ہوتا ہے. کتنے ایسے ہوں گے یار. مجھے میرے ایک دوست نے آسٹریلیا سے بتایا, کامران نے, کہتا ہے یہ میاں آسٹریلیا میں آم کھائیں تو لگتا ہے خربوزہ کھا رہے. بالکل ایسا, یقین کرو کہ میں تو خود اس تجربے سے گزرا ہوں کہ باقاعدہ پاکستانی آم اگر نہیں ہے تو آپ کو کوشش کر کے یہ باور کرنا پڑتا ہے کہ یہ آم ہی ہے. ہائے ہائے ہائے. اور یہاں کے آم دیکھو تم, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ زندگی صحت تندرستی دے. ایک بندہ کھا رہا ہوتا ہے, 7,500 مکھی کھا رہی ہوتی ہے. یار اتنا میٹھا آم کہ ایک دفعہ آپ آم کھا لیں 43 کلیاں کریں پھر بھی منہ سے خوشبو ہی نہیں جاتی. ایسا کمال. اور ہر پھل یہ نہیں کہ صرف آم ہی, تم دیکھو نا کہ یہ سٹرابری جو ہے
ये एक इंग्लिश फ्रूट समझा हाँ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल एक ठीक है ना अरसा जी? बिल्कुल ऐसे ही। मगर जब से यहाँ पे पैदा होनी शुरू हुई है, बाहर के लोग कहते हैं जी यहाँ की स्ट्रॉबेरी ज्यादा खूबसूरत और मजे की है। 10 साल पहले तक किसी के ख्वाबो ख्याल में भी ये बात थी कि एक आम आदमी भी स्ट्रॉबेरी खा सकता है एक आम फल की तरह। बिल्कुल नहीं। मतलब बिल्कुल इसको उमरा का फल समझा जाता था। जी अब तो ऐसी आम हुई है कि खाना बदोश खवातीन ये नहर वाली सड़क के पास यूनिवर्सिटी में तड़ातड़ बेच रही है स्ट्रॉबेरी। नाम का भी कईयों को नहीं पता होता, आवाज भी अजीब सी लगा रही थी, स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी, और ऐसी लगी अपना स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी यार मुझे भी साथ पुला दिया। तुम देखो ना कि अल्लाह पाक ने ये कैसा खिता हमें अनायत किया हुआ है ईमान से। मैं हैरान होता हूँ कि हम जो चीज भी इधर उगाते हैं वो अल्लाह के फजल से सबसे ज्यादा दुनिया में टेस्टी होती है। जस्ट नेम द प्रोडक्ट और आप समझते हो कि पाकिस्तान इसके लिए आइडियल मुल्क है। ये स्ट्रॉबेरी के हवाले से मुझे ये में है कि ये कुछ देर पहले वाकई इसको खरीदते हुए बल्कि इसका रेट पूछते हुए भी डर लगता था। अब तो माशाल्लाह आम हो गई है। 2002 में इसकी बाकायदा काश्त का आगाज हुआ था। उस वक्त एबटाबाद और सवात में चंद मकामात पर यह काश्त की गई थी और इस कदर शानदार रिजल्ट आया कि अब ये पंजाब के बालाई इलाकों में भी है, सिंध के दरियाई इलाकों में भी है और नतीजा आपके सामने कि कम से कम एक आम आदमी की अप्रोच में आ गया। और अगर थोड़ी सी इस पर तवज्जो दी जाए तो पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल हो सकता है जो स्ट्रॉबेरी के बड़े एक्सपोर्टर बन सकते हैं। इस वक्त कमोबेश बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि 1.5 किलो मंगाओ जरा, इस पे तवज्जो दे। 60 लाख टन डिमांड है। अभी हमारा हमसाया मुल्क हिंदुस्तान, वहां भी कमोबेश हमारे वाली हालत थी चंद साल पहले तक। वहां पर भी सिर्फ इंपोर्टेड स्ट्रॉबेरी इस्तेमाल होती थी। आज मेरा ख्याल पिछले 2 या 3 साल में हिंदुस्तान ने फ्रांस और बेल्जियम को 786 टन स्ट्रॉबेरी एक्सपोर्ट की है और पाकिस्तान की जो कुल पैदावार है वो कमोबेश 700 टन के लगभग है। वाह 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 वाह, नहीं बड़ी अजीब सी ये हमारी ज़राअत है यहाँ की, बड़ी तेजी के साथ फसल फैलती है और मैं हैरान हूं। लेकिन अलमिया क्या है कि हर फसल हर शोबा सिर्फ एक बात का मतकाजी है और वो है हुकूमती तवज्जो। सिर्फ जाहिर है वो तो हुकूमती तवज्जो तो उनकी अपनी तरफ ही होती है ना, वो दूसरों की तरफ तो होती ही नहीं है। ये स्ट्रॉबेरी मुझे एक बंदा बता रहा था कि ये बड़ी सेहत के लिए अच्छी है। बहुत अच्छी है जी। इसमें एक फ्लेवोनॉइड होता है और फ्लेवोनॉइड के बारे में कहा जाता है कि ये दिल के मरीजों के लिए इससे शानदार और लाजवाब चीज कोई है ही नहीं है। ये जो दिल की शरियानें तंग हो जाती हैं उसके खिलाफ ये सबसे ज्यादा तेजी से रेजिस्ट करता है फ्लेवोनॉइड जो है। और मंगाओ यार 1.5 किलो मंगाओ। मैं कल ही ना खाऊं, 10 किलो तुम भी दोनों खाओ। ये बात बाज फलों के बारे में तो ऐसे ही कह दी जाती है ना, फलां फल भी फलां मर्ज के लिए बहुत अक्सीर है, बड़ा जबरदस्त है। लेकिन स्ट्रॉबेरी के बारे में अभी रिसेंट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 93,000 खवातीन पर तहकीक की गई। बहुत बड़ा डाटा है, 93,000 खवातीन। और नतीजा पता क्या सामने आया? क्या नतीजा ये है कि जो खवातीन महीने में 12 बार स्ट्रॉबेरी खाती हैं उनमें हार्ट अटैक का खतरा उन खवातीन की निस्बत जो महीने में सिर्फ एक बार स्ट्रॉबेरी खाती हैं 32% कम है। बहुत अच्छे। वो जो 3 दफा हफ्ते में खाती थी वो खामद के पैसे निकाल लेती होंगी बटुए में से। मैं तो यही कह रहा हूँ कि बहुत सस्ता फल है, इस फल के लिए शौहर के पैसे चुराने की जरूरत नहीं है। सस्ता तो हो गया मगर जो तुम खूबियां बता रहे हो ना, ये बता बता के तुमने महंगा करा देना। दुकानदार ने कहना ये हार्ट के लिए चूंकि बहुत महंगा है और हार्ट का मामला तो होता ही महंगा है, इसलिए माने नहीं सस्ता। हमारे घरों में अगर थोड़ी सी भी जगह अवेलेबल है ना तो चूंकि इसका पौधा बहुत छोटा होता है, आप घरों में भी इसको काश्त कर सकते हैं, कम से कम अपने इस्तेमाल के लिए तो कर सकते हैं। इसको सिर्फ यानी हाई टेम्परेचर से आपने बचाना। बहुत सस्ती इसकी पनीरी मिलती है, मेरा ख्याल है कमोबेश 1 रुपए का एक पौधा बढ़ता है और आराम से आप उतार के खा सकते हैं। सर हमारे मुल्क में तो प्रॉब्लम ये भी है ना कि हम अगर इसको स्टोर करना चाहें तो स्टोर नहीं कर सकते इसे प्रॉपर्ली। ये भी है कि पेरिशेबल आइटम है, बहुत तेजी से ये तो बड़े घरों में ही पनीरी इसकी लग सकती है, छोटे घरों में तो दूर से अगर कोई जुती मारे तो बंदा पीछे हट जाए तो पौधे को बजे तो वो पौधे ही खराब हो जाएगा। चलो उसको काश्तकारी में भी अपना अलमिया नजर आ रहा है। तुम्हें तो फूल मारते हैं घर में, तुम्हें कभी दूर से किसी ने जुती नहीं मारी। फटाफट समझदार हो जाता है, न्यूटन का क्लास फेलो बन जाता है। लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।
ناظرین کہتے ہیں کہ شاعری انسان کے باذوق ہونے کی دلیل ہے، اور اسی ذوق پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے محبوب شاعر جیم سین دھڑکن۔ السلام علیکم دھڑکن صاحب۔ وعلیکم السلام محترم، میں تو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ جیسے باذوق لوگ اس وقت میرے سامنے موجود ہیں، ورنہ حالات تو ایسے دگرگوں ہو گئے ہیں کہ شمع محفل کی جگہ ہیلمٹ محفل رکھنا پڑتا ہے۔ کیا مطلب؟ ہیلمٹ پہن کے ہی مشاعرہ کرنا پڑتا ہے تاکہ جو سننے والے ہیں وہ داد کھل کے دے سکے اور شاعر بھی زخمی نہ ہونے پائے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھ میں داد وصول کرنے کا حوصلہ کافی ہے، اور میں ویسے بھی جہاں ایک دفعہ مشاعرہ پڑھ لوں وہاں دوسری دفعہ نہیں جاتا۔ کیوں؟ چونکہ سامعین پچھلے مشاعرے کا حساب بھی چکانا شروع کر دیتے لاکھ سمجھاؤ کہ بھائی پچھلا حساب تو بے باک کر کے اٹھے تھے، بلکہ اٹھائے گئے تھے، مگر کچھ نہیں سنتے۔ اچھا سن کے مارے تو وہ علیحدہ بات ہے، مار مار کے سن کر دیتے۔ یہ پچھلے مشاعرے میں ہمارا دایاں کندھا 3-4 دن سن رہا۔ اب یقین فرمائیے جنید صاحب، تقریباً 1 ہفتہ ہم یہی گانا گاتے رہے، سن صاحبہ سن مار کی دن، کندھا میرا سن ہوا، ٹانگیں میری سن 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 سن۔ مگر انشاءاللہ اب حالات بدلنے والے ہیں، چونکہ ہم اب عام شاعری سے فلمی شاعری کی طرف بڑی تیزی سے میٹرو سفر طے کر رہے ہیں۔ جی ہاں، چونکہ ہمارے ذوق کے مطابق ہو رہی ہے آج کل فلمی شاعری۔ جو عام گفتگو کرنے والی ہوتی ہے اسے میوزک پہ گا دیتے ہیں لوگ، اور نام شاعر کا ہو جاتا ہے۔ اب سوچ رہے ہیں کہ قتیل شفائی کی طرح اپنا نام دھڑکن دوائی رکھ لے۔ بھائی دوائی ہوگی تو شفائی ہوگی، یا احمد راہی سے متاثر ہو کے دھڑکن سراہی نام رکھ لیا جائے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک فلم ساز کو گانا لکھ کے دیا ہے، انہوں نے داد بھی دل کھول کے دی اور پیسے بھی جیب کھول کے دیے۔ گانا ملاحظہ فرمائیے، جی جی، ہمسایوں کے فنکشن میں کچھ جلدی کے عالم میں میں گھر سے نکل آیا، پیسے بھی نہیں لایا، ابھی موقع ہے اڑا لینے دو، بری بارات میں کھا لینے دو۔ یقین مانیے کہ گانا سنتے ہی فلم ساز نے چنے نان منگوا لیے، چنوں میں انڈا بھی تھا۔ ہم نے نان کا نوالا توڑ کے جو ہی انڈے کو توڑنا چاہا، انڈا پھسل کے فلم ساز کی جھولی میں چلا گیا۔ فلم ساز نے انڈا پکڑ کے اپنے کرتے کے ساتھ صاف کر کے ہمیں پیش کیا۔ آپ یقین کیجئے کہ زندگی میں پہلی دفعہ ہم نے ثابت انڈا منہ میں ڈالا، بہت مزہ آیا، بہت مزہ آیا۔ ابھی انڈا منہ میں ہی دائیں بائیں ہو رہا تھا کہ بھلے مانس نے دودھ پتی بھی منگوا لی، ساتھ چینی علیحدہ تھی، 2-3 چمچ ڈال کے دیے اس نے چینی کے، اور کہنے لگا کہ دھڑکن میاں سارے گیت تم ہی لکھو گے، 2000 فی گیت بس ہم سے طے کر لو۔ میں نے کہا بھائی میں اتنے کہاں دے سکتا ہوں۔ کہنے لگا دھڑکن میاں اتنی بھی بری شاعری نہیں کہ شاعری بھی تم دو اور پیسے بھی تم دو، پیسے ہم ہی دیں گے، مگر کچھ اس طرح کی شاعری لکھو کہ سینما میں بیٹھے ہوئے تماشائی اٹھ کھڑے ہوں۔ میں نے کہا پھر شاعری رہنے دو، کوئی سانپ خرید لو، وہ جا کے سینما میں چھوڑ دے گا، ڈر کے اٹھ جائیں گے لوگ۔ کہنے لگا دھڑکن میاں کچھ ایسی شاعری ہونی چاہیے کہ سننے دیکھنے والوں کے کانوں میں سے دھواں نکل آئے۔ میں نے کہا بھائی پھر کوئی گندی فلم لگا لو، خود ہی جماعت اسلامی والے آگے سینما کو آگ لگا دیں گے، کانوں میں سے کیا دیواروں میں سے بھی دھواں نکلے گا۔ آگے سے پنجابی میں ہو لیے موصوف، بھری پنجابی میں کہنے لگے کہ دھڑکن میاں کچھ ایسی شاعری کر کے پھٹے چکے جان۔ میں نے کہا پھر فلم رہنے دے، میں ویسے ہی کمیٹی والوں کو کہتا ہوں وہ آگے تمہارے پھٹے چک دیتے ہیں۔ یہ تو حالات ہیں فلم انڈسٹری کے جنید میاں۔ آپ یقین مانیں گے کہ 80 کے پیٹے میں تھے موصوف فلم ساز، اور دھڑکن کو کہہ رہے ہیں کہ کوئی بارش والا گانا بھی ہونا چاہیے۔ میں نے کہا بھائی میں تو سادہ گانا ہی لکھوں گا، تم فلم مونسون کے موسم میں لگا لینا۔
कमबख्त कहने लगा कि आओ दफ्तर से बाहर आओ, ऊपर छत पे चलते हैं, खुली आबो हवा में बात करते हैं। अच्छा, हम उसके साथ ऊपर चले गए। बड़े ही मोहब्बत भरे लहजे में कहते हैं, जरा चेहरा उधर घुमाइए। हमने चेहरा उधर कर लिया। मौसूफ ने पीछे से बड़ी जोर से लात मारी। हम आज तक दो चीजों का शुक्र अदा करते हैं, एक तो वो मंजिल पहली थी, दूसरे जहां धड़कन गिरे वहां रौ वाली रेडी लगी हुई थी। धड़कन उधर ही दर्द लेके बैठ गया। अच्छा, जेब में से कागज पेंसिल निकाला, उसी रॉ वाली रेडी के ऊपर ये गीत हुआ। ये जो आजकल इंडिया में पॉपुलर हुआ है, ये कमबख्त हमारा गीत ही चुरा के ले गए हैं। अच्छा, मुझे तो तेरी लत लग गई, जमाना कहे लत ये गलत लग गई, मुझे तो तेरी लत लग गई। ये वो फिल्म सास की लत थी जो आज पॉपुलर हुई। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।